ये चीज़ पे ध्यान देना बस। ठीक। बात था वहीं पे। ग्लास डबल है नहीं जिसको मोड़ू। कबरी वाला भी पहले 70-80 का था। बस अब ये कंप्लीट के एक राउंड और रहेगा। और जाएगा हैं और एक और। वो 70-80 का पड़ेगा कबरी मशीन। कबरी मशीन भी 10 टका ही बनाना। ठीक।